So here, no, si Piolo from Manila, from Lasal, again, thank you, apo ni Nicho, ako sa educate, malagi na ako educate the whole family, by wit niya, healthy life, no, malagi na, nibali ko karaan, but with asa lagi kitag bike, no, Arwin Ergometer, the stress test machine for the Millennium, white 3 key ready, for the year 3000, ready, patented by the YouTube, no, so here, malagi na, ako na, Hearty Wiki, sus, mo makita, no, Hearty, Wikipedia of Hearty Satina. Na, wapay picture. Ako butangan sa picture ng gwapo ko. Asa ni Hearty Satina YouTube. There you are, 6 treatment. Bawit, sige ginig mo ba? Muli ni education niya. Tira ba ko kamang computer? So ako ay naning kamot. Dako kay ko gastuan ni. Bawit, so lagi suporta. No? So here, Cebu, Hearty Satina. Bawit, thank you po sa yan siya. No? Nga, nakautang-utang sa panagsa. Mo advance sa gamay. Kaya mo lagi na atong i-research and study. No? Again, maybe, now, makuha na gina ko din yung akong mga loved ones. No? Mga fellow countrymen. Ato ning product. By which din ako ni ihatag sa laing country ug dili mo kasabot ana ta pag-care, no? Malina to the United States, okay ko nga kwaon ta niyo kung ano nga dual akong kuan o triple ba kay United British ni tulo ni duha ka country akong i-combine nga pag-educate karon sa millennium sa mga kids, no? Especially lagi nga pwede man na siya gamot so ang kids today, so here na mga laptop may na, no? Again, thank you to Sir Bito, no? Kay ba po ni gihatag sa Ginoo nako, no? Again, so here follow this one niya, our last management this one. So here, nakafile ginatanan, by which akong inan si Cha, kung mudaog mi sa CNN Hero, no? Maulagi na, asa may kali naging pinaka-importante na ko, no? Okay? Nag-prepare naman ko, sorry Cebu, maulagi, last na po nila ako nga patient, no? By which lagi, pinaka-memorable po ni ako nibiyaan, yung pagkaon to ara, no? Nag-search ko sa Harvard ug Hopkins, I'm sorry to tell it, no? Katukwaon, kado sa atukwaon, wa gito, no? Maulagi na, kinagrabihan na tinuod lagi na pasabot lagi na ko sa labuan, no? So here lagi mo palit kag bike nga here, no, na ay documented nga you have to follow by which nga karon mo palit kag bike wagi proper training program, no? Nya kung sa may atong background kinsa man ni gasulti by which, no, ang mga ultra marathoner here, so here, no, again tagiyag barko there, no, mo ni tagiya sa Cebu Doctors by which ako ko nindan doon second, no, second ang sunod sa Harvard o Hopkins. The third one is the Cebu Doctors. Muna siya owner. Muna siya Miss Duna Cruz. No? Na siya Wikipedia because sa katong kapag tumibok ang puso. There you are, no? So, siya akong endorser sa Pilipinas by which si Angelina Jolie sa Goodwill, no? I hope nga makuha, no? Then you are na muli na, so here, no? The Chumbial Super Kids. Nga kitay. So here, atong Wikipedia, no? Mauri sa uno. Wikipedia, copyrights by Hearty's Pure Care. Nasbutang na to by which so na di na mo tang, no, again niya ako sa butang ng picture nga ako ang dili ka kay Philippine government to government. Again, so here mo gini akong gipalo abi na kog naani sa UP ni teacher Gigi na alinis Harvard Hopkins, no? A short course in human relationship. The 6 most important words is I admit I made mistakes, no? You did a good job. What is the most foremost, no? What is your opinion? Open-minded. The 3 most important, if you please. Then the 2 important words, thank you. And the most important word is we, katapusan na ng I, no? Malagi na, my need, the family support. No? This is Arwin Gayla, Harvard, no? So, mani gingan sa kong pagumangkon, nga 5 years old, nasa sa British, no? Nasa sa London, mani anak sa brother, which nga katong, ako ang anak siya ma-high school, no? Again, I hope, no? Here, again, follow this one, so, no? So, I hope nga, anak sa Harvard or Hopkins ba? Again, ako na tuginan niyang family. By which lagi, nga kualan, assign o pasalamat na ko ninyo kay diha ko ni base akong study and research sa inyo, ano? Harvard and Hopkins. Mo lagi na, ako tamundad on permi, kay kinsa lagi ito na ako nakautaga bubuton, anak ko, no? Again, I know, asar ko kutob, no? Again, follow this one, then we do Darwin Ergometer na by which, no? Last time is 10 minutes, 12 minutes. Ako i-prepare si Cho, mo lagi here, again, to start me. This is our 28 treatment sessions. Okay, this is money lagi po, no? Again, naghatag na kong bangko is US bank, no? Bank account added. So congratulations, successfully, US bank account, PayPal card. Again, nagagay mga security lang gingon. Malagi na, CRC. Again, today, nag-prepare na ko para sa speech, no? And I'm really sorry, I have to speak Bisaya, which my interpreter is Mrs. Mildrena Carion, akong tita, nga pinakangingin sa Cebu Eastern, siya mo interpret into English. Again, thank you.